ଆମର ଆଜି ଉତି ହେଇଛି ଗୋବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ କଣ କିରେ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ମରିଚ। बेटा किए बनैछि तमरो ए सब ମାମା ବନେଇଛି। का पे बनैछन्ती ମାମା ବି का पे बनैछन्ती ବାବା ବି ମାମା ବି ମୋ ପାଇଁ। के खाइबो आजी ଆଜି ବାବା ମାମା ମୁଁ अच्छा अच्छा तमु कोन खाइबो भल लागे ସବୁ ଭଲ। एटा कोन बनाइछि ना कोन ଚିଲି ଚିକେନ। चिली चिकन बनाइछि अच्छा अच्छा चिली चिकन बनाइछि फूलकोबी अछि हाँ फूलकोबी। आउ कोन अछि बेटा हे देखो एटा कोबी। फूलकोबी चिली